الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، پچھلے کچھ ہفتوں سے ہم جس عنوان کا تذکرہ کر رہے ہیں اور دور حاضر سے جو اس عنوان کا تعلق ہے اور امت مسلمہ سے خاص طور سے ملت اسلامیہ ہندیہ سے اس کا جو تعلق ہے وہ کسی صاحب نظر سے چھپا نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر جو حالات ہم لوگوں پر آئے ہیں اس ملک میں، اس کی سب سے بڑی جو کڑی تھی اس عنوان کو بابری مسجد کہتے ہیں۔ ایک منظم سازش کے تحت، ایک منصوبہ بند طریقے کے تحت مسلمانوں کو اس کیٹیگری میں لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ وہ بس کف افسوس ملنے کی سوا کچھ اور نہیں کر سکتے۔ سن 1528 میں میر باقی اصفہانی نے، جو بدایوں کے گورنر تھے، انہوں نے بابر کی ایما پر بابری مسجد ایودھیا کے اندر میں بنائی اور اس کے اوپر الگ الگ زمانے میں الگ الگ ادوار میں کیا تھی ہم پچھلے ہفتوں میں وہ سن چکے ہیں۔ جب ملک آزاد ہوا، ملک آزاد ہونے کے ساتھ ہی کچھ سیاسی ڈرامے شروع ہوئے اور ان سیاسی ڈراموں کی شروعات ہو کر کے جب یہاں پر ذات کی سیاست بڑھنے لگی، اس ملک میں ذات کی سیاست بڑھنے کے بعد میں یہاں کا جو وہ فرقہ جو چاہتا تھا کہ اقتدار اعلیٰ کے مزے ہمیں لوٹتے رہے، تو ان لوگوں نے الگ الگ ذاتوں کے لوگوں کو، کیونکہ ہندوستان یہ ٹولیوں کا ملک تھا، ایک عنوان پر جمع کرنے کے لیے، ہندوازم کے عنوان پر جمع کرنے کے لیے ایک شوشہ چھوڑا، اور وہ شوشہ تھا بابری مسجد کا شوشہ جو رام جنم بھومی کے نام سے چلا، اور اس کو ہوا دی جانے لگی۔ اور ہوا دیے جانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو کمیونٹیاں، وہ جو ذاتیں بکھری ہوئی ہیں، وہ ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھے اور مندر کے نام پر متحد ہو جائے، اور ایسا ہوا بھی۔ سیاسی قد و قال کا جائزہ لیں ہم، ڈیٹ وائز اگر ہم اس کا آبزرویشن چلے تو یہ پتا چلے گا کہ 1949 میں خفیہ طور پر مسجد کے اندر میں مورتیاں رکھوائی گئی، اور پھر اس کے بعد 10 سالوں کے بعد 1959 میں یعنی 1959 میں نرموہی اکھاڑا، ایک سنستھا ہے وہاں کی، نرموہی اکھاڑے کی طرف سے متنازع مقام، جس کے تعلق سے دونوں فریق آپس میں دست و گریباں تھے، اس کے تعلق سے ٹرانسفر کی عرضی داخل کی گئی ہے، اور پھر جب یہ کارروائی ان لوگوں کی طرف سے شروع ہوئی تو 1968 اس کے 2 سالوں بعد سنی سینٹرل وقف بورڈ نے عرضی داخل کی، اور پھر یہ معاملہ چلتا رہا۔ 1986 میں کانگریس کے دور حکومت میں مسلمانوں کو وہاں جانے سے روک دیا گیا تھا، لیکن وہ مقام ہندو جو بھاونک تھے، بھکت تھے، ان کے لیے کھول دیا گیا۔ پھر جب یہ معاملات زیادہ بڑھے تو اسی سال ایک کمیٹی بنائی گئی جس کا نام رکھا گیا بابری مسجد ایکشن کمیٹی۔ اب اس کو کچھ عرصہ گزرا، کورٹ کے اندر میں معاملات چلا،
1989 में विश्व हिंदू परिषद ने मस्जिद से मुल्हका जमीन पर शिलान्यास की कोशिशें की और शिलान्यास किया, बुनियाद रखी और 1990 में जुज़वी तौर पर मस्जिद को नुकसान पहुंचाया गया। इससे पहले माजी में भी कोशिशें की गई थी जिसको आप हजरात समाप्त कर चुके हैं, और फिर वजीर आजम की जानिब से मसला हल करने की कोशिशें हुई कि आपस में बातचीत के जरिए से मसला हल करो। और 1991 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी इख्तियार में आई, और इख्तियार में आई तो महज एक नारे पर कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे, ये बहुत पुराना नारा है। इस नारे को लेकर के वहां का चमार, वहां का मूची, वहां का दलित, वहां के जितने तबकात थे सब मुत्तहिद हुए और बीजेपी इख्तियार में आई। और वो आने के बाद में रथ यात्रा की शुरुआत हुई, और रथ यात्रा की शुरुआत जिन लोगों ने की है आप हजरात बखूबी उनके नाम जानते हैं। और जब ये रथ यात्रा शुरू हुई, हिंदू मुस्लिम फसाद हो गया, यहां तक के कई हजार लोग इसमें हलाक हुए, और हलाक होने वालों में कसीर तादाद मुसलमानों। फिर और 2001 में मस्जिद की तामीर, मंदिर की तामीर का जो इशू है वो जोर पकड़ने लगा, यहां तक के 2002 में वजीर आजम थे अटल जी, उनके पीरियड में वजीर आजम के दफ्तर में अयोध्या सेल नाम का बाज़ाब्ता एक महकमा कायम किया गया जो इन चीजों पर सर्च करने लगा। यहां तक के फरवरी 2002 में अयोध्या से वापस आने वाली ट्रेन गुजरात के गोधरा इलाके से गुजर रही थी। एक मुनज्जम साजिश के तहत उस ट्रेन पर हमला किया गया, मुसलमानों पर इल्जाम लगा करके गुजरात का वो भयानक फसाद जो इस सदी का सबसे भयानक फसाद था, कत्ले आम हुआ, मुसलमानों का नरसंहार हुआ, कई बहनों की, कई बच्चियों की इस्मतें लुट गई, कई घरों के चिराग जो रोशन होने वाले थे वो बुझ गए, यहां तक के माओ की कोकों के अंदर में बच्चों को शहीद कर दिया गया। क्या इससे भी बढ़कर के कोई जुल्म हो सकता है? जब ये आग बढ़ने लगी एक मुनज्जम फसाद की शक्ल इख्तियार की, यहां तक के इसमें हुकूमत वक्त को जो फाशिस्ट हुकूमत थी उसको भी कहना पड़ा कि इसके अंदर में जुल्म हुआ है। फिर उसके बाद अप्रैल 2002 में अयोध्या मुकदमे की समाअत शुरू हुई, और समाअत में यह तय पाया कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो महकमा आसार कदीमा होता है उसके जरिए से इसका जायजा लिया जाए। जनवरी 2003 में ये चीज तय हुई, उसका जायजा लिया जाने लगा। अलग अलग शवाहिद, कुछ शवाहिद जबरदस्ती के वहां पर दिखाए गए और कुछ कराइन दिखाए गए, और फिर ये तय हुआ कि ये यहाँ पर किसी जमाने में कोई पुरानी इमारत थी। एएसआई वाले भी साबित ना कर सके कि वहां पर मंदिर था। उसके बाद 2003 पर कोर्ट ने अपना भरम, अपना एतमाद बाकी रखने के लिए 7 हिंदू रहनुमाओं पर मुकदमा चलाने का फैसला किया। उसके बाद बाबरी मस्जिद इन्हेदाम की 11वीं बरसी पर हैदराबाद के अंदर में फसाद हुए, मुनज्जम फसाद, मुसलमानों की अमलाक का, जायदाद का और जानी नुकसान भी हुआ। एक कमीशन तय पाया जिसको लबरहन कमीशन कहते हैं। लबरहन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट उस वक्त के जो वजीर आजम थे मनमोहन सिंह, जुलाई 2009 में उनको रिपोर्ट पेश की, और फिर 26 जनवरी 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज रखा और कहा आपसी रजामंदी से इस मामले को हल किया जाए। फिर 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इस जगह की बंदरबांट की जाए।
तीन हिस्से किए जाए, एक हिस्सा मिले शेर कौर राम को, जिसको राम लल्ला कहते हैं हिंदी में, दूसरा हिस्सा मिले निर्मोही अखाड़े को, और तीसरा हिस्सा मिले सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को। यहां तक के इस फैसले को भी चैलेंज किया गया और 9 मई 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे दे दिया कि इस तरह की तकसीम नहीं हो सकती। फिर कुछ लोगों ने कोशिशें की, श्री श्री रविशंकर प्रसाद ने, कुछ मुस्लिम रहनुमाओं ने कोशिशें की कि किसी तरीके से बातचीत के जरिए से हल किया जा सके, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला। और इसकी वजह यह हुई कि कोई बात मानने को फरीक एक दूसरे की तैयार नहीं है। मामलात बढ़ते गए, तारीख पे तारीख मिलती गई, और मिलने के बाद में ये तय हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि ये जितनी जगह है सारी की सारी मंदिर को दी जाए। इसकी जगह पर एक ट्रस्ट बनाया गया और उस ट्रस्ट को उसका मालिक बना करके जगह उसके नाम कर दी गई, और मुसलमानों से कहा गया कि आपको इसके बदले में दूसरी जगह मस्जिद बना करके दी जाएगी। तो कहने का मकसद ये कि मुसलमानों, बाबरी मस्जिद हमारे हाथों से निकल गई, हम तमाशाई बने बैठे रहे, हमारे सरों पर जूं तक नहीं रहेंगी। अब वही मामला, सेम उसी तरीके का मामला ज्ञानवापी मस्जिद के साथ चल रहा है। तारीख जो होती है वो ज़हनी अय्याशी का जरिया नहीं होती, बल्कि तारीख माजी के झरोकों में मुस्तकबिल को देखने का आईना होती। अभी 2-3 दिन पहले जिन जज ने, सेशन जज है जो वाराणसी के, उन्होंने ये फैसला दिया था कि ये 1993 में जब फसादात हुए, बाबरी मस्जिद गिरा दी गई, तो उस वक्त की जो हुकूमत थी, यूपी गवर्नमेंट, उसने ये किया कि वहां किसी इलाके में जो तय खाने के पास में कभी कभार लोग जाकर के पूजा वगैरह करते थे, उसको सील कर दिया। अब कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले उस पल की सील हटा दी गई, लोगों के लिए खोल दिया गया, और जज ने जाते जाते ये फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया, जज का रिटायरमेंट का आखिरी दिन था, उसने ये फैसला किया, हुकूमत की तरफ से राज्यसभा की सीट उसको मिल गई, सांसदियों से मिल गई। इस जज ने 2-3 दिन पहले फैसला किया कि इस तरीके का मामला हो, तो आज 2 दिन पहले उसको लखनऊ के अंदर में एक यूनिवर्सिटी का लोकपाल बनाया गया। गोया मियार ये हो गया है कि जो मुसलमानों को और उनकी शबी को नुकसान पहुंचाएगा, उसको हम ओहदों से नवाजें। अब हमारी क्या जिम्मेदारी है? अभी और कल एक पिटीशन दाखिल की गई है, और पिटीशन ये दाखिल की गई है कि जो तहखाने में पूजा हो रही है उसका हिस्सा कमजोर है, छत वाला, वहां पर नमाज ना पढ़ी जाए। वही साजिश हो रही है जो 84 के अंदर में हुई थी, जो 49 के अंदर में हुई थी। उस साजिश से अपने आप को वाकिफ कराना जरूरी है। और आगे की बात सुनिए, बल्कि हमारे बर्रे सगीर में मुसलमानों की पहचान ख्वाजा हिंदुल वली हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ारे मुबारक पर भी लोग दावा कर, अब ये हाल हो गया है। इसलिए वक्त है मसलकी झगड़ों से बाहर निकले, जमाती गुरोही इख्तिलाफ से बाहर निकले, गली के नालियों के इख्तिलाफ से बाहर निकले, दीन के ऊपर मजबूती से अमल करें, अपनी कौम के लिए वक्त दें, अपने बच्चों को दीन सिखाएं, वरना ऐसा ना हो कि लम्हों ने कता की थी, सदियों ने सजा पाई। आज हमारे लिए सबसे बड़ा तकाजा ये कि हमारी शनाख्त को कायम रखे, अपनी आइडेंटिफिकेशन को बाकी रखे, अपनी पहचान को बरकरार रखे। इसके लिए दीनी तालीम हासिल करें, इस्लामी कल्चर को फरोग दे, घरों से बच्चों से लेकर बड़े तक ये तय करें हम किसी का बर्थडे नहीं मनाएंगे, किसी का जन्मदिन नहीं मनाएंगे। आज तहजीब के नाम पर बहुत सारी चीजें ऐसी हमारे अंदर में दाखिल हो गई है जो दीन का हिस्सा ही नहीं है, बल्कि दूसरे कौमों की तकलीद में हम लोग अंधे हो चुके हैं।
تو اس تعلق سے ہمیں بیدار رہنے کی ضرورت ہے. آگے جو حالات بنیں گے ان حالات میں صبر کے ساتھ ایک دوسرے کا اعتماد باقی رکھتے ہوئے ایک دوسرے کو حوصلہ دے کر اللہ کی ذات پر یقین کامل کرے, کیونکہ ایک وقت ضرور آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو نوازے گا. لیکن نوازے گا کب؟ پولیس بھرتی میں لوگ جاتے, لیکھی میں آئے تو ہائٹ میں نکل جاتے, کیوں؟ اندر انٹری نہیں ہوتی, تو آپ کو کس طریقے سے بھرتی کیا جائے؟ اسی طرح مسلمان وہ ہے جو حلال اور حرام کا علم جانے اور اس کو یہ حقیقت و حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. آج مٹکے کا دھندا کرنے والا مسلمان, بیاج خور کرنے کا دھندا کرنے والا مسلمان, بچت گٹ کے نام پر دھندا کرنے والی ہماری مسلمانوں کی عورتیں بالکل بے حیا ہو چکے ہیں, اور ہم جو ہے واٹس ایپ پر بیٹھ کر کے دیکھ رہے ہیں کہ بھئی کیا ہو رہا ہے. سگریٹ کا کش لے کر کے فلسطین پر تبصرہ ہے. بھائیو جاگ جائے اس سے پہلے کہ وہ حال نہ آئے جو تاتاریوں پر آیا تھا, کہ ایک تاتاری عورت کھڑے ہو کر کے کہی تھی 10-15 مسلمانوں کے جھنڈ سے, او مسلمانوں ٹھہرو ابھی آتی ہو, گھر سے اوزار لے کر کے آتی اور ایک ایک کر کے ان کی گردن کاٹتی اور یہ خاموش تماشائی بن کر کے بیٹھے رہتے. اس لیے بھائیوں اپنی اہمیت کو سمجھیں, اعتماد کو بحال کریں. جب تک موت نہیں آتی, جب تک زندگی کی حفاظت موت خود کرتی ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھے, ہر آدمی دعا کر رہا ہے کہ آسمان سے ابابیل آ جائے, بھوکمپ آ جائے, زلزلہ آ جائے. اگر وہی مقصود ہوتا تو نبی بدر کے میدان میں نہیں آتے, حسین کربلا کے میدان میں نہیں آتے, علی خیبر کے میدان میں نہیں آتے. اللہ والوں کی زندگی اٹھا کر کے دیکھ لیں, دعا کرتے, اللہ تبارک و تعالی آسمان سے لشکر کو بھیجتے. لیکن شاعر مشرق نے کہہ دیا کہ فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے, قطار اندر قطار اب بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.